Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane。大家好，我是 Liliane。今天呢，Liliane 继续跟大家分享法语日常口语当中非常实用的25句法语。那这个视频呢，已经是这一系列视频里面的第11个啦。如果大家还没有看前10个的话呢，可以先去找来看哦。那我们现在废话不多说，赶紧开始吧。第一句，ça fait un bail，ça fait un bail。这边是一个固定的短语，表示很长时间。那我们在说话的时候呢，双方都知道是很长时间怎么样？比如说没有见面啦，或者是没有做某件事情啦，或者是没有去某个地方啦，都可以哈。Ça fait un bail。un bail 这边呢，它可以表示合约。租约的意思哈，这边呢是一个口语当中非常实用的一个固定的短语，表示时间很长了的意思哈。那当我们表示说时间很长怎么样？比如说我没有见到你了，我们可以用个这个引导出来一个从句哈。比如说，ça fait un bail que je ne t'ai pas vu。ça fait un bail que je ne t'ai pas vu，就说哇，我有很长的时间呢没有见到你了。那 ça fait un bail，我们刚刚说已经是很长时间，que 引导出来怎么样？je ne t'ai pas vu，这边用了复合过去时，用 avoir 作为助动词哈。那这边 voir 和 quelqu'un 是看到某人，见到某人。那这边看到的是你，你的话，这个直接宾语人称代词是的要在复合过去时呢，要放在这个助动词前面。的遇到 a 呢是元音开头，把 省掉了。而且呢，在法语复合过去时，且是否定句的时候呢，这个直接宾语人称代词和这个助动词哈，de 一起放在 ne pas 中间，就变成 je ne t'ai pas vu。把呢后面加的是动词过去分词 vu，动词原形是 voir，是看见、看到的意思，或者是见到的意思哈。那这句话的意思说，哇，有好长时间我没有见到你了。Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu。Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu。好，我们接着学下一句。Fais-moi un câlin。Fais-moi un câlin。fait 这边呢，动词原形是 faire 哈，这边用了命令式，省掉主语了句那这边呢，faire un câlin câlin 就是对某人进行爱抚，就爱抚某人爱抚某人可以表示拥抱或者抚摸头或者是亲吻一下都可以哈。那这边是quelqu'un 的话呢，是间接宾语人称代词。那给我的话呢，是 me 的话呢，这边用了命令式，省掉主语，我们把这个 me 放在动词后面用一杠连接起来，而且 me 要变成 moi，那就变成 fais-moi un câlin。câlin 呢是一个阳性的名词哈，表示爱抚的意思可以一般表示拥抱我这边就翻译成拥抱哈，就说你给我一个拥抱吧 fais-moi un câlin。fais-moi un câlin。那也可以说，你想要说希望别人允许你给对方一个拥抱，你就可以说 laisse-moi te faire un câlin。laisse-moi te faire un câlin。laisse-moi 就是让我的意思，这边 laisser quelqu'un 就是让某人。那让我的话，我的这个直接宾语人称代词是 me，这边同样也是用了命令式省掉主语 do 了。那这个 me 放在动词后面用一杠连接起来变成 moi laisse-moi 让我动词原形是 laisser，就是让怎么样。那我们刚刚也说到这个固定的短语 faire un câlin quelqu'un 就是爱抚某个人。那这边quelqu'un 是间接宾语哈，那我们就是对你进行爱抚的话，这个你的话是的前置到这个相关动词的前面，就放在这个 faire 的前面了。这句话的意思是说，让我给你一个拥抱吧，或者让我亲热你一下吧，都可以哈。这个 un câlin 就是表示亲热爱抚的意思可以是对小孩的，或者是情人之间也可以这样说哈。Laisse-moi te faire un câlin。Laisse-moi te faire un câlin。我们接着学下一句，Je ne suis pas sûr。Je ne suis pas sûr。这边 être sûr 呢表示确定的意思，肯定的。那这边用了否定句哈，ne pas 中间放的是这个动词的动词变位 ，être 对应的 je 的动词变位呢是 suis。那 sûr 表示肯定、确定的意思哈。Je ne suis pas sûr 就是我不确定、我不肯定的意思。如果是我说的话呢，这个 sûr 后面还要加上一个 跟主语进行性数配合哈。Je ne suis pas sûr。Je ne suis pas sûr。
我们接着学下一句 Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Je 是主语我啦 ，reviendrai 动词原形呢是 revenir 哈，再来的意思哈。plus tard 是之后的意思啊，或者是回头一会，过会。Je reviendrai plus tard 就是我回头再来，我过会再来，我之后再来的意思哈。这边呢，这个 reviendrai 用了这个最近将来时哈。le futur simple， 那动词原形是 revenir 哈，是一个不规则的动词变位哈。Je reviendrai plus tard。我们接着学下一句 Je nettoie ma chambre. Je nettoie ma chambre. Je 是主语我哈 ，nettoie 动词原形 nettoyer 表示打扫的意思哈。ma chambre 表示我的房间哈 ，chambre 是一个阴性的名词，我的用 ma 这个阴性单数的这个主有形容词哈。Je nettoie ma chambre. Je nettoie ma chambre. 我们接着学下一句 Je pense que ça a un bon goût. Je pense que ça a un bon goût. 这边有个固定的短语 penser que 表示认为、觉得的意思啊。那这边对应的主语是 je， 动词变位之后呢，就变成 Je pense que 我认为 ça 呢指代是某个吃的东西，这里哈。是 avoir 和第三人称单数的动词变位，表示有啦。un goût 呢表示味道的意思，它是一个阳性单数名词。那好的味道呢，就用 bon 这个阳性单数形式哈，就是形容词要跟它所形容的名词进行性数配合。那这句话的意思就是说我觉得我认为这个呢有一个好的味道，也就是我觉得这个很好吃的意思啦。Je pense que ça a un bon goût. Je pense que ça a un bon goût. 我们接着学下一句 Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je n'ai jamais vu ça auparavant. 这边呢 ne 什么什么 jamais 表示从来不，这边用了符号过去时用 avoir 作为助动词。那这个助动词要放在 ne 什么什么 jamais 之间，那对应的这个 je 主语，所以这个 avoir 动词变位是a， 那 je 遇到 a 是元音开头，把 a 省掉了，就变成 je n'ai jamais。vu 呢是动词过去分词哈，动词原形是 voir 哈，表示见过、看过那这边呢voir 哈这个动词过去分词 vu 是不规则的哈，注意一下。ça 呢指代某个东西啦，某件事情。auparavant 表示以前、从前的意思，就说我以前从未见过这个事情或者是这个东西哈。Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je n'ai jamais vu ça auparavant. 我们接着学下一句 Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. 好，这边呢 être prêt 表示准备好的意思，那这边用了否定句，就是没有准备好。ne pas 中间呢放的是这个动词的动词变位 être 对应的 je 的动词变位呢是 suis。Je ne suis pas prêt 就是我没有准备好啦。那如果是我说的话呢，这个 prêt 呢要跟主语进行性数配合，要加上 这时候这个 de 就要发音啦。Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. 我没有准备好。我们接着学下一句 J'ai perdu ma montre. J'ai perdu ma montre. 这边呢用了符合过去时，用 avoir 作为助动词。那这边 perdu 动词原形是 perdre， 表示丢失的意思哈。那这边动词过去分词是不规则的perdu。J'ai perdu 就是我弄丢了，我丢失了 ma montre。montre 是一个阴性的名词哈，表示手表的意思。那我的就用 ma 这个阴性单数的这个主有形容词。这句话的意思就是我丢失了我的手表啦。J'ai perdu ma montre。J'ai perdu ma montre。我们接着往下学 Je suis ici depuis 2 semaines. Je suis ici depuis 2 semaines. Je 是我哈 suis 是哈 ici 呢表示这里，这边 suis 里面的 s 和 ici 连读啦。Je suis ici 我在这里 depuis 呢是自从什么什么以来哈 2 semaines 就是2个星期，也就是说我在这里呢自从2个星期我在这里了，也就是我已经来这里呢有2个星期啦。Je suis ici depuis 2 semaines. Je suis ici depuis 2 semaines. 接着学下一句 Je vais prendre ça. Je vais prendre ça.
这边呢，aller 后面加动词原形，表示最近将来时，就是最近将要发生的动作或者状态哈。那 je 对应的 aller 的动词变位呢是 vais，je vais 后面用动词原形 prendre，prendre 有很多种意思，可以表示拿、买的意思。ça 呢表示这个，就是啊，我将要拿这个，或者我将要买这个的意思啦。Je vais prendre ça，je vais prendre ça。我们接着学下一句 Je n'ai pas le temps，je n'ai pas le temps。好，这边呢用了否定句哈，ne pas 中间放的是这个动词变位。那 avoir 和对应的 je 的动词变位呢是 a，ne 遇到 a 是元音开头，把 a 省掉哦。Je n'ai pas 就是我没有 le temps 就是时间的意思哈，就是我没有时间。Je n'ai pas le temps，je n'ai pas le temps。我们接着学下一句 Pouvez-vous m'aider？Pouvez-vous m'aider？好，这边呢用了主谓倒装，就先是动词，后面用一杠连接这个主语哈，主语是 vous，那这边动词是 pouvez，动词原形是 pouvoir 哈，能够哈，它是一个情态动词，后面用动词原形哈。那这边用了主谓倒装，那后面呢这个动词原形是 aider，aider 是帮助的意思 ，aider quelqu'un 帮助某人。那这边用是直接宾语哈，那帮助我的话，这个直接宾语人称代词呢是 me 呢前置到这个动词前面哈。那这边呢相关动词是 aider 啊，帮助我嘛。我这个 me 遇到元音开头，这个 aider 呢是元音开头，把 省掉了，就变成 m'aider 啊，您可以帮助我吗 ？Pouvez-vous m'aider？Pouvez-vous m'aider？那如果是说你可以帮助我的话吗？我们就把这个主语换一下，然后动词变位一下就可以了。那这个 pouvoir 和对应的 do 的动词变位呢是 be 啊，我们也就可以把这个动词和这个主语换一下位置，用一杠连接起来就变成 peux-tu m'aider？Peux-tu m'aider？你可以帮助我吗？当然这两句话你可以不用主谓倒装，就变成 Vous pouvez m'aider？Tu peux m'aider？啊，这都可以哈，大家可以用主谓倒装，或者是不用主谓倒装都可以。我们接着学下一句。Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que 是什么哈？tu 呢是主语你啦，这边用了复合过去时用 avoir 作为助动词 ，avoir 和对应的 do 的动词变位呢是 a，fait 呢动词原形是 faire 表示做的意思，这边用了动词过去分词哈。hier 是昨天，这句话的意思就是说你昨天做了什么呢 ？Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? 我们接着往下学 Tu as passé de bonnes vacances? Tu as passé de bonnes vacances? 这边用了复合过去时用 avoir 作为助动词，动词过去分词呢是 passer，表示度过的意思。Tu as passé 就是你度过了 de bonnes vacances。vacances 呢是一个阴性复数的名词，表示假期的意思。那愉快的、好的假期呢，用 bonne 就是阴性复数形式，因为形容词要跟它所形容的名词进行性数配合哈。那这边为什么是 de 而不是 de 呢？在法语里面呢，如果复数名词前有形容词的话，这个 de 要变成 de 哦。你看这边 vacances 是复数名词，而且前面有形容词这个 bonne，所以这个 de 变成 de。Tu as passé de bonnes vacances？Tu as passé de bonnes vacances？ 我们接着学下一句 passer un bon week-end。passer un bon week-end。这边呢是一个命令式省掉主语 vous 啦哈 ，vous 对应的这个 passer 的动词变位是 passer，表示度过的意思。un weekend 就是一个周末了，那一个愉快的、快乐的周末呢，用 bon 这个阳性的形式的这个形容词去形容这个 weekend， 因为 weekend 是一个阳性单数的名词哈。祝您度过愉快的周末 ，passer un bon weekend，passer un bon weekend。那如果你想说祝你度过一个愉快的这个周末呢，你的话这个主语是 do， 那这边用了命令式省掉主语 do， 那 passer 对应的 do 的动词变位呢就变成 pass。这边注意一下，命令式省掉主语do 的话呢，如果是以 er 结尾的动词变位呢，在对应的 do 的动词变位里面呢，有 s 要把 s 省掉，所以这边大家看到这个 pass 动词变位之后没有 s 哈 ，pass un bon weekend 就是祝你度过一个愉快的周末 ，pass un bon weekend。我们接着学下一句 ，faites un bon voyage。这边跟上一句是一样，用了命令式省掉主语vous 哈。Fait 动词原形是 faire，这边呢有表示度过的意思哈。Un bon voyage
voyage 是一个阳性单数名词，所以这边愉快的用 bon 这个阳性单数形式哈，这个形容词去形容这个名词要进行性数配合哈。Faites un bon voyage 就是祝您度过一个愉快的这个旅行的意思啦。那如果想说祝你的话呢，就用 fait 对应的句的这个命令式呢，省掉主语了。faire 对应的句的动词变位就是 fait un bon voyage。fait un bon voyage 就是祝你旅行愉快的意思啦。我们接着学下一句 Qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que 是什么哈？后面呢，我们用这个陈述句，主语呢是 tu 你啦。fera 是做的意思，动词原形是 faire， 这边用了这个简单将来时啦。demain 是明天，明天是还没有发生嘛，所以用的这个将来时，这边用了简单将来时。明天你将要做什么呢？ Qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que tu feras demain? 我们接着学下一句 Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Les choses 表示事情的意思哈。这边 s'améliore 动词原形呢是 s'améliorer， 这边是一个代词式动词哈，表示变好、转好、改善的意思哈。就说这事情呢正在改善、正在变好的意思啦。Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. 我们接着学下一句 Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Le temps 呢是时间的意思，这边 est 是动词是哈，对应的第三人称的单数的动词变位了。écoulé 表示流逝的、过去了的意思哈，就说这个时间已经流逝了，就是时间已经到了、结束了的意思。Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. 我们接着学下一句 J'attends ta réponse. J'attends ta réponse. J'attends 动词原形 attendre 表示等待的意思，热遇到元音开头，这个 attend 呢把 a 省掉了。J'attends 我等哈。ta réponse. réponse 呢是一个阴性单数名词，表示回复的意思。那你的就用 ta 这个阴性单数的这个主有形容词啦。这句话的意思就是说我在等你的回复哦。J'attends ta réponse. J'attends ta réponse. 我们接着学下一句 Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. 好，这边 je 是主语我啦。m'excuse 动词原形 s'excuser 表示请求原谅、道歉的意思，它是一个代词式动词。se 遇到主语的 je 呢变成 me 遇到元音开头，这个动词要把 a 省掉了，就变成 je m'excuse 我道歉、抱歉的意思。pour 是为了怎么样啊？对于什么呢 ？ce que j'ai fait 我所做的。那这边呢用了这个符合过去时用 avoir 作为助动词了。fait 呢动词原形是 faire 做的意思，就是哎呀，我对我所做的事情表示抱歉的意思。Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. 我们接着学下一句 Cela ne se reproduira plus. Cela ne se reproduira plus. Cela 指这件事情哈。呢什么什么什么 plus 呢表示不在的意思。se reproduira 动词原形 se reproduire 表示再发生的意思。那这边用了这个简单将来时啦，就表示这将不会再发生的意思啦。Cela ne se reproduira plus. Cela ne se reproduira plus. 好，我们终于来到最后一句啦，我们接着学最后一句啦。J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai 是我有哈 beaucoup de 是很多 choses 是事情的意思 à faire 就是要去做了，就是我有很多事情要去做哦。J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. 好了，以上呢就是今天莉莉安想要跟大家分享的内容啦。喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。有什么疑问的话呢，也可以在这个视频底下留言告诉我。那我们下次再见啦，à la prochaine，salut。